হিন্দি গুরু বাংলা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকের ভিডিওটিতে প্রতিদিন ব্যবহৃত হয় এমন 40টি হিন্দি বাক্য নিয়ে আলোচনা করব, যা আপনাদের হিন্দি বলতে খুবই সাহায্য করবে। চলুন আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথম বাক্য হলো কেঁদে কোনো লাভ নেই। হিন্দি হবে रो के कोई फायदा नहीं है। কেঁদে হিন্দি হবে रो के, কোনো লাভ নেই হিন্দি হবে कोई फायदा नहीं है। তারপর তুমি কে হিন্দি হবে तुम कौन हो। আর যদি বলতে চান আপনি কে, তাহলে হিন্দিতে বলবেন आप कौन हो। ঠিক আছে। তারপর আপনি কখন এলেন হিন্দি হবে आप कब आए। আপনি হিন্দি হবে आप, কখন এলেন হিন্দি হবে कब आए। আর কোনো মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে বলবেন कब आई। তারপর আপনি কি চান হিন্দি হবে आप क्या चाहते हो। আপনি হিন্দি হয় आप, কি চান হিন্দি হবে क्या चाहते हो। আর কোনো মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে বলবেন आप क्या चाहती हो। তারপর যাওয়ার দরকার নেই হিন্দি হবে जाने की ज़रूरत नहीं है। যাওয়ার হিন্দি হবে जाने की, দরকার নেই হিন্দি হবে ज़रूरत नहीं है। তারপর আপনার ফোন নাম্বারটা দিন হিন্দি হবে आपका फ़ोन नंबर दीजिए। আপনার ফোন নাম্বারটা হিন্দি হবে आपका फ़ोन नंबर, দিন হিন্দি হবে दीजिए। তারপর তুমি কোথা থেকে এসেছো হিন্দি হবে तुम कहाँ से आए हो। তুমি হিন্দি হয় तुम, কোথা থেকে হিন্দি হবে कहाँ से, এসেছো হিন্দি হবে आए हो। আর কোনো মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে বলবেন आई हो। তারপর আপনার থেকে এটা আশা ছিল না হিন্দি হবে आपसे ये उम्मीद नहीं था। আপনার থেকে হিন্দি হবে आपसे, এটা হিন্দি হবে ये, আশা ছিল না হিন্দি হবে उम्मीद नहीं था, বা বলতে পারেন আশা नहीं था। আশাকে হিন্দিতে বলা হয় उम्मीद। তারপর আমার কাছে একদম সময় নেই হিন্দি হবে मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। আমার কাছে হিন্দি হবে मेरे पास, একদম হিন্দি হবে बिल्कुल, সময় নেই হিন্দি হবে समय नहीं है। তারপর আজ ব্যাংক বন্ধ আছে হিন্দি হবে आज बैंक बंद है। আজ হিন্দি হয় आज, বন্ধ আছে হিন্দি হবে बंद है। আর খোলা আছে হিন্দি হবে खुला है। তারপর ফালতু কথা বলো না হিন্দি হবে বেকার কি বাত মত করো, বা বলতে পারেন বকওয়াস মত করো। ঠিক আছে। তারপর আমার কাছে নগদ টাকা নেই হিন্দি হবে मेरे पास नकद रुपया नहीं है। আমার কাছে হিন্দি হবে मेरे पास, নগদ টাকা হিন্দি হবে नकद रुपया, নেই হিন্দি হবে नहीं है। তারপর আমার কাছে খুচরো পয়সা নেই হিন্দি হবে मेरे पास छुट्टे नहीं है। খুচরো পয়সাকে হিন্দিতে বলা হয় ছুট্টে। ঠিক আছে। তারপর আপনার কাছে কি ফোন আছে হিন্দি হবে क्या आपके पास फ़ोन है। আপনার কাছে হিন্দি হয় आपके पास, কি হিন্দি হয় क्या, क्या শব্দটি প্রথমে বসবে, ফোন আছে হিন্দি হবে फ़ोन है। আমার কাছে ফোন আছে হিন্দি হবে मेरे पास फ़ोन है। আমার কাছে হিন্দি হয় मेरे पास, ফোন আছে হিন্দি হবে फ़ोन है। আর যদি বলতে চান আমার কাছে ফোন নেই, তাহলে হিন্দিতে বলবেন मेरे पास फ़ोन नहीं है। এটা কার জন্য এনেছো হিন্দি হবে ये किसके लिए लाए हो। এটা হিন্দি হয় ये, কার জন্য হিন্দি হবে किसके लिए, এনেছো হিন্দি হবে लाए हो। আর কোনো মেয়েকে বললে বলবেন लाई हो। আমি এটা আপনার জন্য এনেছি হিন্দি হবে मैं ये आपके लिए लाया हूँ। আমি হিন্দি হয় मैं, এটা হিন্দি হয় ये, আপনার জন্য হিন্দি হবে आपके लिए, এনেছি হিন্দি হবে लाया हूँ। আর কোনো মেয়ে বললে বলবেন लाई हूँ। তারপর
आमार मने हय से आसबे हिंदी हबे मुझे लगता है वो आएगा। आमार मने हय हिंदी हबे मुझे लगता है से आसबे हिंदी हबे वो आएगा। तारपर आमी अवश्यई आसबो हिंदी हबे मैं ज़रूर आऊँगा। अवश्यई आसबो हिंदी हबे ज़रूर आऊँगा। और कोनो मेये बोलले बोलबेन ज़रूर आऊँगी। आमी अवश्यई जाबो हिंदी हबे मैं ज़रूर जाऊँगा। और कोनो मेये बोलले बोलबेन मैं ज़रूर जाऊँगी। ठीक आछे। तारपर आमी सेखाने जाबो ना हिंदी हबे मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। सेखाने जाबो ना हिंदी हबे वहाँ नहीं जाऊँगा। और कोनो मेये बोलले बोलबेन मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। तारपर आज बृष्टि होते पारे हिंदी हबे आज बारिश हो सकती है। आज हिंदी हय आज बृष्टि हिंदी हय बारिश होते पारे हिंदी हबे हो सकती है। तारपर छाता निये बाइरे जाबे हिंदी हबे छाता लेकर बाहर जाना। छाता निये हिंदी हबे छाता लेकर। छाता के हिंदीते बोला हय छाता बा बोलते पारेन छतरी। बाइरे जाबे हिंदी हबे बाहर जाना। तारपर आमी तोमार साथे देखा करते चाই हिंदी हबे मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आमी हिंदी हय मैं तोमार साथे हिंदी हबे तुमसे देखा करते चाই हिंदी हबे मिलना चाहता हूँ। और कोनो मेये बोलले हबे चाहती हूँ। तारपर एटा आमार शेष सिद्धांत हिंदी हबे ये मेरा आखिरी फैसला है। एटा हिंदी हय ये आमार हिंदी हय मेरा शेष सिद्धांत हिंदी हबे आखिरी फैसला है। तारपर आमी सकाल थेके काज करछि हिंदी हबे मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। सकाल थेके हिंदी हबे सुबह से काज करछि हिंदी हबे काम कर रहा हूँ। और कोनो मेये बोलले हबे काम कर रही हूँ। तारपर आमी मजा करछिलाम हिंदी हबे मैं मजाक कर रहा था। मजा हिंदी हय मजाक करछिलाम हिंदी हबे कर रहा था। आपनी आमाके भूल बुझছেন हिंदी हबे आप मुझे गलत समझ रहे हो। आपनी हिंदी हय आप आमाके हिंदी हय मुझे भूल बुझছেন हिंदी हबे गलत समझ रहे हो। तारपर एर जोन्नो तुमी दायी हिंदी हबे इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। एर जोन्नो हिंदी हबे इसके लिए तुमी दायी हिंदी हबे तुम जिम्मेदार हो। दायी के हिंदीते बोला हय जिम्मेदार। ठीक आछे। तारपर এই জন্য আমি তাকে পছন্দ করি না হিন্দি হবে इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। এই জন্য হিন্দি হবে इसलिए আমি হিন্দি হয় मैं তাকে হিন্দি হয় उसे পছন্দ করি না হিন্দি হবে पसंद नहीं करता। और कोनो মেয়ে বললে হবে पसंद नहीं करती। তারপর আমি কালকে যেতে পারবো না হিন্দি হবে मैं कल नहीं जा सकता। काल के हिंदी हबे कल जेते पारबो ना हिंदी हबे नहीं जा सकता। और कोनो मेये बोलले हबे नहीं जा सकती। तारपर जूतोटा भालो भावे परे नाओ हिंदी हबे जूते अच्छे से पहन लो। जूतोटा हिंदी हबे जूते भालो भावे हिंदी हबे अच्छे से परे नाओ हिंदी हबे पहन लो। तारपर तोमार द्वारा एटा होबे ना हिंदी हबे तुमसे ये नहीं होगा। तोमार द्वारा हिंदी हबे तुमसे एटा होबे ना हिंदी हबे ये नहीं होगा। तारपर एटा आमाके करते दाओ हिंदी हबे ये मुझे करने दो। एटा हिंदी हय ये आमाके करते दाओ हिंदी हबे मुझे करने दो। तारपर आमार कथार उत्तर दाओ हिंदी हबे मेरे बात का जवाब दो। आमार कथार हिंदी हबे मेरे बात का उत्तर दाओ हिंदी हबे जवाब दो। तारपर
আপনাকে আজ আসতে হবে হিন্দি হবে आपको आज आना होगा। আপনাকে হিন্দি হয় आपको, आज হিন্দি হয় आज, আসতে হবে হিন্দি হবে आना होगा। তারপর সে কাঁদতে লাগলো হিন্দি হবে वो रोने लगा। সে হিন্দি হয় वो, কাঁদতে লাগলো হিন্দি হবে रोने लगा। তারপর আমি যাওয়ার জন্য রাজি আছি হিন্দি হবে मैं जाने के लिए राजी हूँ। আমি হিন্দি হয় मैं, যাওয়ার জন্য হিন্দি হবে जाने के लिए, রাজি আছি হিন্দি হবে রাজি হু। তারপর তুমি কি কাজ করো হিন্দি হবে तुम क्या काम करते हो। আর কোনো মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে বলবেন तुम क्या काम करती हो। আমি চাকরি করি হিন্দি হবে मैं नौकरी करता हूँ। আর কোনো মেয়ে বললে বলবেন मैं नौकरी करती हूँ। চাকরিকে হিন্দিতে বলা হয় নকরি। আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগলে প্লিজ একটি লাইক করে দেবেন। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে নিচে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ।